መስቀል አበራ አበራ መስቀል አበራ አበራ መስቀል አበራ በወንቅ እሸት ገዳም ታምር እየሰራ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አዋጅ አዋጅ አዋጅ! ታላቅ የምስራች! በቅድሚያ ክርስቲያናዊ ሰላምታችንን እናቀርባለን። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መስቀሉ በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። ደስ ብሎናል። ደስ ይበላችሁ። እንኳን ለትጋት የአባ ዮሐንስ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ዘወንቅ እሸት ማህበር ለ8ኛ ዓመት የምስረታ ክብረ በዓል በሰላም በጤና በፍቅር አደረሳችሁ አደረሰን። 2 ወይም 3 በስሜ በምትሰባሰቡበት በዛ በመካከላችሁ እሆናለሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 20። እነሆ ይህን ታላቅ በዓል ምክንያት በማድረግ በዕለቱ የተለያዩ መርሃ ግብሮችን አዘጋጅተናል። እርስዎም መጥተው የበዓሉ ታዳሚ የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ ስንል በአክብሮት ጋብዘንዎታል። ማህበሩ ለአባሉም ሆነ ጥሪ ለተደረገላችሁ ለእናንተ ለክብሯን እንግዶቻችን የተለያዩ መንፈሳዊ መርሃ ግብሮችን አዘጋጅቷል። በመሆኑም ከብዙ ጥቂቶቹን እንጠቅሳለን። መንፈሳዊ ቃለ መጠይቅ፣ መንፈሳዊ ድራማ፣ የአብርሃም እንግዳ፣ መንፈሳዊ ጭውውት፣ ድርሰቶችና መነባንቦች፣ መንፈሳዊ ትረካ፣ መንፈሳዊ የእንቆቅልሽና የእንኪስላንትያ መርሃ ግብር፣ ልዩ ልዩ ዘማሪዎች፣ መንፈሳዊ ዜና፣ የዕቃና የጨረታ መርሃ ግብር እንዲሁም ዓለም አቀፍ የምዕመናን ምስክርነት። በዓሉን ምክንያት በማድረግ ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ የደስታችን ተካፋዮች ለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ውድ እንግዶቻችን በፕሮግራሞቻችን እንደምትደሰቱ በሙሉ ተስፋ እንነግራችኋለን። በድጋሚ አደራ በለሱን የጠበቀ ፍሬውን ይበላል፣ ጌታውንም የሚጠብቅ ይከብራል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 27 ቁጥር 18። ማሳሰቢያ፣ እግዚአብሔር ቢፈቅድ መርሃ ግብራችን የሚጀምረው በ2018 መስከረም 17 እስከ መስከረም 21 ሲሆን ፕሮግራሙ የሚካሄደው ለ4 ቀን ብቻ ነው። ከመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በረከት ለምትፈልጉ ብሎም ምናልባት የምጠይቁት ጥያቄ ካለዎት የአድሚኖች ስልክ ቁጥር +251 994 53 59 50 ማሆይ ጤናዬ +96 55 14 60 214 አዝመራ ቤተስላሴ +971 56 82 256 75 ወይንም +971 56 89 41 142 ሙሉ አክሊለ ማርያም +971 56 71 95 037 የሻረግ እህተ ማርያም። ከላይ በተጠቀሱ ስልኮች ያናግሩ። መተውም የበዓሉ ታዳሚ የበረከት ተካፋይ ይሁኑ ስንል በትህትና ነው። ማስጠንቀቂያ፣ ስትመጡ በዓሉን ለማሳለፍ በረከት ለመካፈል እስከሆነ ድረስ ሊፍት ማለት የእግዚአብሔርን ቤት ረግጦ መውጣት ነውና አይፈቀድም። ለ3 ወይም ደግሞ ለ4 ቀን ታግሰውን መርቀን አክብረን እንሸኛችኋለን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 88 ከቁጥር 3 ከመረጡት ጋር ቃል ኪዳኔን አደረግኩ፣ ለባሪያዬ ለዳዊትም አልኩ፣ ሕዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ከቁጥር 20። በድጋሚ እንኳን ለትጋት የአባ ዮሐንስ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ዘወንቅ እሸት ማህበር የ8ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። ከማህበሩ አስተናጋጅ ከኮሚቴ ክፍል የተዘጋጀ ከመንፈሳዊ ሰላምታ ጋር እነሆ ጥሪያችን ታላቅ ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን። አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አዋጅ አዋጅ አዋጅ! ዘይሰማዕኩም ስምዑ፣ ዝሰማዕኩም ዘይሰምዑ አስምዑ። ሰላምታ አይረሳዕናን። ሰላም ናይ ክርስቶስ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ፈተውቲ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ፈተውትና ፍቀርቲ ብክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? ዓብይ መንፈሳዊ ጻውዒት ካብ ትጋት ናይ ኣቦና ኣባ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ዘወንቅሸት ማሕበር እንኳዕ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ባለ መስቀል ዳሜራ ኣብጽሕኩም ኣብጽሕና እንዳበልና ብምቅጻል እንኳዕ ንመበል ሻምናይ ዓመት ምስረታ ክብረ በዓል ናይ ትጋት ናይ ኣቦና ኣባ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረታት ዘወንቅሸት ማሕበር ብሰላም ብጥዕና ኣብጽሓኩም ኣብጽሓና። ከምቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 18:20 ክልተ ወይም ሰለስተ ብስመይ ኣብ እተኣከብሉ ኣነ ከዓ ኣብኡ ኣብ ማእኸልኩም ኣለኹ ዝበለ ናይ ዝበዓል ምኽንያት ብምግባር ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መርሃ ግብርታት ተዳልዩሎ ናይ ዝበረኸት ተኻፈልትን ተቋደስትን ንኽትኾኑ ብትሕትና ንዕድም። ዝኸበርኩም ዕዱማትና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር መርሐ ግብርና ዝጅመረሉ ካብ ዕለት 17 እስካብ 21 ጀሚሩ መስከረም ክኸውን ከሎ በዓሉ ዝኽበረሉ ን4 መዓልቲ ጥራይ ከም ዝኾነ እናሓበርና ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ዝተፈላለዩ ሕቶ ዝህልወኩም በዚ ኣብ ስክሪን ዝተቐመጠ ስልክ ቁፅሪ ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መወዳእታ መተሓሳሰቢ ነቕርበልኩም በዓሉ ንምኽባርና በረኸት ንምቕባል ክስካብ ዝኾነ ጀሚሩ ክስካብ ዝውዳእ ምሳና ሓቢርኩም ተኻፈልቲ ንኽትኾኑ ንዕድም። ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጐስኩ ከምቲ ዝበሉ ቅዱስ ዳዊት ኣቦና ክቡራት ተዓደምትና ናብዚ ቤተ እግዚአብሔር ብሰላም ምፁ እናበልና ብኣኽብሮት ንዕድም። kan ilma kan afura qulqullu sada waaqayyo tokko amiin. Awaaj 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 waamicha guddaa afura kan dhagahin dhagahi kan dhageesse kan dhagahin dhageechisi misraacha guddicha waamichi kuni warreen isin ga'e hunduma keessaniifu dursa maqaa waaqayyo ulfaataa kan ta'e ortodoksii nageenya isiniif dhiyeessina. Baga ayyaana ifa masqalaa yookiin argama fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isiniin gahee nuun gahee. Gammanne jirraa isinis baga gammaddan. Baga waldaa Tigaat Abbaa Yohaannis Firee Afuura Qulqulluu Wanqisheet waamicha hundeeffama waggaa 8ffaatiin baga nagaan fayyaan jaalalaan isiniin gahee. Iddoo namoonni 2 yookaan 3 maqaa kootii walitti qabamanitti ani achitti isaan gidduutti nan argama jedhe. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 18:2 ayyaana guddaa kana sababeeffachuun guyyaa sana sagantaawwan garaagaraa qopheessineerra isinis dhuftanii qoodattoota ayyaanichaa barakatii akka taatanii kabajaan isin affeerra. Waldaan kun ijoollee waldaa jala jiruufis ta'ee warreen affeeramaniifis isiniifis keessummoota keenyaafis sagantaawwan garaagaraa hafuuraa isiniif qopheessineerra. Kanneen qopheessine keessaa muraasa isiniif ibsu. Waa'ee hundeeffama waldaa admiinotaa fi miseensa waldaa jala jiru waliin gaaffii deebii taasifame diraamaa hafuuraa, tapha hafuuraa, walaloo hafuuraa, barreeffamaa fi dubbifama, taphoota hibboo hafuuraa, faarfannaa adda addaa, sagantaa carraa fi caalbaasii, seenaa hafuuraa, keessummaa Abrahaam, gaaffii deebii hafuuraa. Ayyaanicha sababeeffachuun jaalattanii eeyyamamaa taatanii waamicha keenya kabajanii gammachuu keenya faana qooddattaniif lapheerraa baay'ee isin galateeffanna.
qaaliiwwan keessummoota keenya sagantaawwan keenyatti akka gammaddan abdii guutuun isinitti himna irra deebiin akka hin hafne adaraa. Namni muka harbuu dhaabuu ija isaanii nyaata namni gooftaa eeguu ulfina ni argata. Matsaafa fakkeenya boqonnaa 27 lakkoofsa 18. Akka eeyyama waaqayyootti sagantaawwan keenya kan jalqabu bara 2018 fulbaana 17 haga fulbaana 21 yoo ta'u sagantaawwan kun kan adeemsifamu guyyaa 4 qofaa fi qulqulluu Gabriel irraa namoonni barakatii fudhachuu barbaadan jedhees garuu wanti gaafattanoo jiraate bilbila admiinootaa. Duwwaa 25 19 94 53 59 50 immaa ho'i xeenaaye. Duwwaa 9 65 51 46 duwwaa 2 14 Azmara Hiruta Sillaase. Duwwaa 97 15 68 94 11 42 dabalata. Duwwaa 97 15 68 22 56 75 Mulu Akila Mariam. Duwwaa 97 15 67 19 50 37 Yeshaarek Hata Mariam. Gara walitti lakkoofsota eeramaniin nu dubbisuu dandeessu. Dhuftanii ayyaana akkan waliin kabajan barakata akkan waliin qooddattaniif kabajaan isin affeerreerra. Akeekkachiisa. Yeroo dhuftan ayyaana kabajuuf barakata qooddachuuf waan ta'eef leefti jechuun mana waaqayyoo dhiitudha waan ta'eef guyyaa 3 hanga guyyaa 4 obsaan nu eegaa. Kabajaan eebbisnee isin gaggeessina. Lubbuun koo rakkina quufteerti jireenyi koo si booda lafa jalaa isa gadi fagootti dhiyaateera. Faarfannaa Daawit boqonnaa 88 lakkoofsa 3. Yaa saba koo as kootu kutaa mana keetti ol gali balbala keettis cufadhu eekkamsichi hamma tarutti iddoo baqaa tolfadhu. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 26 lakkoofsa 20. Irra deebiin bagaa hundeeffama waldaa Tigaat Abbaa Yohaannis firii hafuura qulqulluu Walqisheet kabaja waggaa 8ffaatiin nagaadhaan jaalalaan isiniin gahee nuun gahee keessummeessitoota waldaa komiteewwan irraa kan qophaa'e nageenya waaqayyoo wajjin kabajan. የመላእክት አገር የቅዱሳን ስፍራ